السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سے چند پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر رہا ہے کہ ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ رمضان کا یہ مہینہ ہے، آپ نماز کے لیے آ رہے ہو، کوئی شخص نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، گلی میں کھڑا ہے، چوراہے پر کھڑا ہے، گھر کے باہر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ آ رہے ہو، آپ اس کو بھی ساتھ میں لے کر کے آؤ، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی نماز پڑھ، نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، نہیں پڑھے گا تو جہنم کی وعید ہے۔ ماہ رمضان ہے، کوئی مسلمان بھائی روزہ نہیں رکھتا ہے، تعاون علی البر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو آپ یہ ترغیب دلائیں کہ میرے بھائی، پیارے نبی کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ماہ رمضان کے روزے سب رکھ رہے ہیں، تو بھی رکھ لے، ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ رکھے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کو برائی پر مدد مت کرو، برائی کے کام پر ایک دوسرے کی ہیلپ مت کرو۔ یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے بھائی۔ لیکن اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ہم شر کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا طبقہ آپ دیکھ لیں، آج ہمارا نوجوان ایک دوسرے کی مدد کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ شر کے معاملے میں، خیر کی دعوت بہت کم ہے، شر کے معاملے میں آپ دیکھیں نوجوان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ بھائی یار فلاں مووی یاری تو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، ابھی فلاں گانا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، تو نے سنا کہ نہیں سنا، تجھے میں واٹس ایپ کر رہا ہوں سن لینا، اس کو فلاں کو شیئر کر دینا۔ بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ رات میں اگر کوئی نوجوان کوئی غلط کام کرتا ہے تو صبح اٹھ کر کے دوستوں سے شیئر کرتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے، آج میں نے یہ کام کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے ہر انسان کی بخشش ہو جائے گی، لیکن ایسا انسان جو چھپے طور پر گناہ کرے، رات کی تنہائی میں کوئی گناہ کا کام کرے اور صبح اٹھ کر کے اس کا پرچار کرے، دوسروں سے شیئر کرے، پیارے نبی نے فرمایا ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی، ایسے انسان کو معافی نہیں ملنے والی ہے۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے بھائی؟ جو بزنس مین ہیں، جو تجارت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، سودی کاروبار پر، سود لینے دینے پر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ تعاون علی البر، خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے اور شر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد سے آپ باز آئیے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام، حرمت الابتداء فی الدین۔ قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جب بات کی جائے گی اسلام کی، جب بات کی جائے گی شریعت کی، تو آپ کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکام و مسائل مکمل ہو چکے ہیں، اب اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اسلام کا نام دے کر کے کوئی چیز سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر لے کر کے آئے تو اس کے اوپر بدعت کا نام لگے گا، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور ایسی بدعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یاد رکھیے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حرمت الابتداء فی الدین، اسلام کے اندر بدعت حرام ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، کسی قسم کی بدعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آج لیکن ہمارے سماج کا بھائی بڑا افسوس معاملہ ہے، آج ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، بات کرتے ہیں شریعت کی، آج ہم مانتے بھی ہیں کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، لیکن آج سماج میں سالانہ طور پہ جتنے بھی بدعت و خرافات ہوتے ہیں، ہم بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بھائی، ابھی ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، عید میلاد کی محفلیں لگتی ہیں، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا ماننے والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو صاحب دین، صاحب ایمان کہتا ہے، عید میلاد اگر بدعت ہے، بدعت سے آپ کو بچنا ہے تو بدعت والی محفلوں کے اندر آپ کو شرکت بھی نہیں کرنا ہے۔ آج ہمارا مسلمان بدعت و خرافات کی محفلوں میں شرکت کرتا ہے بھائی۔ ابھی شب برات گزری ہے،
शब बारात में एक मुसलमान कलमा गो अपने आप को इस्लाम वाला, दीन वाला, शरीयत वाला कहने वाला उन सारी महफिलों के अंदर शिरकत करता है। याद रखिए, बिदात से अगर आपको बचना है तो बिदात वाली जगहों से, ऐसी महफिलों से भी आपको बचना होगा। हुर्मतुल इब्तिदा फिद्दीन, इस्लाम के अंदर बिदात हराम है, बिदात की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दूसरा पैगाम है। इसी तरीके से तीसरा पैगाम ये है, ईमान के साथ साथ अमल सालेह ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मैंने पढ़ लिया है, तो इस्लाम आप कबूल कर लिए हैं तो फिर इस्लाम का तकाजा ये है कि आपको अमल सालेह करना है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, कुरान हकीम में जहां भी आप पढ़ेंगे, जहां अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया है उसके फौरन बाद अल्लाह ने अमल का जिक्र किया। और सिर्फ अमल ही नहीं बल्कि अमल के साथ साथ अमल सालेह होना चाहिए। ईमान हो, अमल हो, और अमल सालेह होना चाहिए। और अमल सालेह वो है जो शरीयत के मुताबिक हो, जो कुरान के मुताबिक हो, जो मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हो। आप सूरतुल असर पढ़ते हैं, कुरान हकीम का 30वां पारा, वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खा करके पूरी इंसानियत को खसारे में बतलाया है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, मगर जो ईमान लाया और ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी किया। मालूम क्या हुआ, ज़बानी तौर पर सिर्फ मुसलमान होने का दावा करने से काम नहीं चलेगा, आपका इस्लाम वाला दावा करने से काम नहीं चलेगा। ईमान के साथ साथ आपको अमल सालेह भी करना पड़ेगा, नेक काम भी आपको करने पड़ेंगे। ये तीसरा पैगाम है। और आगे बढ़िए, सूरतुल माइदा के अंदर हमारे और आपके लिए चौथा पैगाम ये है। आज हम और आप रोना रोते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। भाई, आज फ़लस्तीन के हालात हमारे सामने हैं, हिंदुस्तान के हालात हमारे सामने हैं। मस्जिदों के ताल्लुक़ से आए दिन जो खुराफात हो रहे हैं, मदारिस को लेकर के जो बहसें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। भाई, एक मुसलमान कहीं ना कहीं अंदर से अपने आप से पूछता है कि आखिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह तबारक व तआला मदद क्यों नहीं कर रहा, आखिर मामला क्या है। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी जवाब दे दिया। वइद क़ाल रब्बुकुम वक़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ मैं हूं। यानी नुसरत के एतबार से, ताईद के एतबार से, मदद करने के एतबार से तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। लेकिन शर्त यह है लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़का, शर्त यह है कि तुम नमाज कायम करने वाले बनो। लइन अक़मतुमुस्सला व आतयतुमुज़्ज़का, नमाज कायम करने वाले बनो और ज़कात की अदायगी करने वाले बनो। ये दो शर्त अल्लाह ने लगा दिए। आगे भी दो शर्त हैं, लेकिन महल्ले शाहिद और काबिल गौर ये दो अहम शर्त हैं। लइन अक़मतुमुस्सला व आतयतुमुज़्ज़का, नमाज कायम करने वाले बनो। नमाज कायम करने का क्या माना है भाई? नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज कायम करना है। नमाज कायम करने का माना क्या है? नमाज के क़याम का मतलब यह है सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ी जाए जैसे आमीना के लाल ने पढ़ करके दिखाया था, जैसे नबी ने पढ़ा है नमाज उस अंदाज में पढ़ी जाएगी। आज बहुत सारे लोग हैं कहते हैं भाई नमाज ऐसे पढ़ाई जाए, वैसे पढ़ाई जाए, नमाज ऐसे पढ़ाई जाए, ऐसा हो तो वो ऐसा हो। एक मसला लोग जिक्र करते हैं, जो चाहता है उसकी वजाहत करता चलो। बहुत सारी मस्जिदों में आपने देखा होगा, बहुत सारे इमाम को आपने देखा होगा, जब रुकू में जाते हैं या रुकू से उठते हैं या सजदे से उठते हैं दूसरी रकात के लिए या तीसरी रकात के लिए, तो अल्लाहु अकबर जोर से खींचते हैं, अल्लाहु अकबर जोर से खींचते हैं। भाई उसको खींचते हैं, मद पाया जाता है। इस ताल्लुक से सेल्फ रिसर्च, जाती तहकीक और जाती मुताले से बात मैं कह सकता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से खींचने का कोई सबूत नहीं मिलता है। प्यारे नबी ने नमाज का एक एक तरीका हमको बतलाया है, लेकिन अल्लाह के नबी से कहीं सबूत ही नहीं मिलता है कि जब तुम तीसरी रकात के लिए उठ रहे हो तो खूब लंबा खींचो ताकि पीछे मुक्तदी जो सो रहा है उसको पता चल जाए कि उस बैठना नहीं है, खड़ा होना है। प्यारे नबी से इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। बहरहाल कहने का मतलब यह है लइन अक़मतुमुस्सला, नमाज कायम करनी है जैसे नबी ने पढ़ा है। व आतयतुमुज़्ज़का, ज़कात की अदायगी करनी है। मामला यह है आज हमारे यही दोनों मामलात खराब हैं भाई। नमाज का मामला खराब है, ज़कात का मामला खराब है। ज़कात या तो निकालता ही नहीं है मुसलमान, या निकालता है तो उसके सही मुस्तहिक़ीन है, जो हकीकी हकदार हैं, वहां तक ज़कात पहुंचती ही नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब यह है अल्लाह की नुसरत चाहिए, अल्लाह की ताईद चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए। नमाज कायम करना होगा, ज़कात की अदायगी करनी होगी, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। ये चौथा पैगाम है। इसी तरीके से सूरतुल माइदा के अंदर पांचवा और आखिरी पैगाम यह है,
वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म दो और बुराई से बचो। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल का जिक्र किया और बनी इसराइल के दो पैगंबरों का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जिक्र किया। और अल्लाह ने फरमाया कि लुइनल लदीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊदा व ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइलियों के ऊपर जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे, अल्लाह की नाशुक्री करने वाले थे, बनी इसराइलियों के ऊपर दो बड़े बड़े पैगंबरों ने लानत भेजी। दो बड़े पैगंबरों ने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने और ईसा अलैहिस्सलाम ने। सवाल ये पैदा होता है, आखिर दो बड़े बड़े पैगंबर एक कौम के ऊपर लानत क्यों भेज रहे हैं? कुरान हकीम तीन वजह बताता है। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। उनका पहला जुर्म यह था कि वो अल्लाह के नाफरमान थे। दूसरा जुर्म यह था कि हक से तजावुज करने वाले थे, हद से आगे बढ़ने वाले थे। और तीसरा जुर्म यह था कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फालू। उनका जुर्म यह था कि उनके समाज के अंदर ज़िनाकारी आम थी, लेकिन ज़िना के खिलाफ कोई हक की आवाज बुलंद करने वाला नहीं था। उनके समाज के अंदर झूठ आम था, चुगली आम थी, गीबत आम थी, बुराइयां सरे आम हो रही थी, लेकिन कोई गलत को गलत कहने वाला नहीं था। मालूम क्या हुआ? अगर समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई बुराई हो रही है, सबसे पहले आपको तो अपने घर का जायजा लेना है। घर से आप निकलिए, खानदान का जायजा लीजिए, उसके बाद समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर कहीं कुछ कमी पाई जा रही है, बुराइयां पाई जा रही हैं, सूदी कारोबार हो रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही है, ज़िनाकारी आम है, शराबनोशी आम है, नशावर चीजों का इर्तिकाब आम है, नौजवान नशे में डूबा हुआ है, ये बुराइयां पाई जा रही हैं, कौम के जिम्मेदारों की, कौम के मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस बुराई से रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो यकीन मानिए अल्लाह का जब अजाब आएगा, अल्लाह की जब मार पड़ेगी, तो उस मार में आप भी बराबर के शरीक रहेंगे। सामईन किराम, ये 5 पैगामात थे सूरह माइदा के अंदर, और बहुत सारी चीजें हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।